Mag-record, godlike si Master. Venomancer. Hindi ka nare-record yung maganda yung laro. Record. Walang mangyayaring mali. It was time to prepare for battle. Boots DP agad. With Vim and Venom. Titipbak yan. 30 seconds remaining. Tuesday nagpapalit ng ano. May sobra yata yung jug ko na espada kaya po dun sa isa, yung immortal. Gusto mo ba? Meron ako yung malaki ba? Oo, yung pula. Oh, dead. Dami. Nice tank course. Ayun ako, skipping yun. Hindi ka kapatay pa lang. Nakaabang lahat eh. Masayang Di ba? pagpatayo. As you say. Siguradong nauha na nila yun. A touch of venom. AM nandito. Pepe ang dying. Support AM ba to? Impale. Record ko yung Going. Reward yung AM. Pag siya? Agitation. Hey, Master. Transition din. Yes. One of the heroes experienced some technical difficulties. Yeah. Ay, bilis naman tumira na. With Vim and Venom. Going. Yes. Yes. Venom pays. Quick as venom. My venom flows. Ay! Taste my venom. Bawal pa. Sabahan natin yan, Master. Master, angat. Agitation. Hindi ko angat si Master para makancel yung third ni Tekis. As you say. Vile advance. Fade bolt! Fade bolt! Tibay! A touch of venom. Naman na. Isip na hindi kayo. Sakit. May paano na po nabuhay nun? Yay, deny buong wave. Sweet toxin. I am envenomed. Ano ba AM? AM support. Vile advance. Nag-recon pa na siya. A touch of venom. Ito ka nung Luna, di punta din sa ano. Sipay. Paluan ko sa loob. Ayaw May healing ward ako. Hindi na maabot eh. Ayaw patalo. Ganon din ako eh. Kahinaan ko rin. Ayaw ko patalo din sa Lotus. As you say. Impale. Yes.
Bumalik? Hindi. Alam. Something wicked at your middle tower. Gold for me. Quick as venom. Agitation. Payment due. Yes, Lagi may eclipse na. as you say. Hirap kalaban na may dosa mamaya. Yes. A touch of venom. Kaya itong third skill yun, no? Oh shit. Napakatot ko lang. Nakamana first. Yes. Sabi na magbigay taong ko sa master. Venom's vengeance. Ito mama first kill. And venom. Tago kayang bibigyan kayo ng kahit puno. Kakabigay nga na sa akin kasi kinain ko yung yung Ironwood eh. Quick as venom. Bigay ulit. Gusto ko ultihan tong makatilihan. Agitation. Pakakain natin yung burst. Oh nice. Wala tekis. Sanay ko. Namatay. Di sanay. Oh my gosh. Namatay master. Ako, last time. Nagkakadi po master. G natin. Nabas lang. Tutik na may doon nagtiti. May di po master. Patay natin. Baby. Your enemy's Yan, bottom dying. tower Joke lang master. Babay na. destroyed. Violet that. Kaka 7 minutes. Abang muna kami dito. Patay si Master Course. Agitation. Daming TP dun. Patay ang daming. Nandito na AM. Wala mang ginawa yan mula ano. Minute man. Ay, tatali. Play our enemies. As you say. Toxic attack. Ito yung Luna sa baba. Watch this spot. My venom flows. Ito lang mana yung ano, Venom. Medusa. I'm not ready. Yes. Sable mo na. Oh my god! Yape. Kaya binandoy ako. Naka-diffusal ako. Tara, tara. Lagas. Walang mana eh. Panday. Ay, dying. Ba't naka ano? Oh, ayos. Next level play course. Huwag na natin yan. Para Razor lang yun course ah. 5, baby, 5. There's no accident anymore. This isn't an accident now. Pandodge daw course ng ano, ng Omni. The enemy's middle tower was torn down. Kung mamaya pa din. Mamaya tatalunin pa tayo yan. Tinaw. Kahit mabuhay ka ulit.
Nakabuhay mo. Laban ba? Tara. Laban. Mga lumakas. Is under attack. Lahat ng mga bata kalaro. AM na, Medusa. Your bottom tower is being Bullying ko yun. May diffuser. Wala. Ayun na Papunta. kaya din. Ay, buti ka! Ay, ano? And then not yet. Lambot. Nambot. Hindi, so ito fissure kalahati. Tik pa ako mamatay dun. Tagal ng TP ko. the enemy's Curse pa ila course. torn down. May panghil ka ba dyan? Cool down. Yung ano, charge. Wala ko pahil ako. Baliwag. As you say. Favorite ko tong ano nun eh. Yung trend. Tsaka yung mana course pang mana. Ayun, nakuha yung dalawa. Patay ata to. Ito, may doon. Ito course na. Patay ito course. Na-AP shot. Violet van. Ano yung ano niya, yung... Ay, yung poison. Tap, tara, Luna. Quick as venom. Ayun na! Na-eclipse. Yun na naman. Na-eclipse si Master. Sa kanya ba yun? Ay, master pala. AM ba to? Curse, ito curse. Bumababa. May dying curse ayun na. Tekis pala. Kaya pala, ano, nahihirapan tayo ng hydran. Grabe, dash. Ano, sineta pa yung sarili. Uy, pera yan. Sir, nge. Tekis. 350 yan. 400. Your middle tower is under attack. Nakita ko medyo sa triangle. Please na dodge niya lang yung ulti ko. Something wicked at your middle tower. So ended the story of your middle tower. Your enemy's Uy, top hinaano yung tower Medo. was destroyed. Alas, Wait lang Len, layo ko. Diffusal din siya. Ah, sige. Sige. Hey! AM! Nabuli niya ako, mabanggain ka. Tapos, Punit, hindi. Lampat naman nun. Sakit. Yan by the way. Kami dash yung boots ni dash. Agitation. My venom flows. Ay, ako ba tong Undying? It's not time. Yules. Killing spree. Whoa. Lagas. Ito ko na. Hindi na ako pag-Yules. Sayang cooldown. Tekis nandito. With vim and venom. Hindi pa nalaban. Falcon. Aurora. Diyan, nandito yung Luna. Yung Luna dito. Venom's vengeance. Quick as venom. Ten. A plague on our foes. Support ba tong Luna? Ah! Eclipse na naman. Ay, ayun na ulit si Med. May doon. Hindi binalik ni Master. Ba't ganun? Going. Watch this spot. Tapusin na natin. Last game ko na to. Ito ko sabi, gagi nagdidi. Patagalin Mapatay. natin. Tingnan natin kung lalakas na Dota. Parang ano eh. Tinalo tayo. Pinalin. Tinalo tayo. Pinalin siya. Gusto na challenge. Na ano course tawag dito? Naging amin si Kuya Paul. Amin Juggernaut. May ano din eh. AM din ako ako dyan. Lalakas din. Natapos sila, tara. May tekis pa. The enemy's bottom Tayong tower bomba yan. is Makapuno na ng utterly ano yan. beyond repair. High ground. Time bit. Sakit. Di natin may hit yun itong layo. Yung ano, yung alagad mo ko. Mahina rin ba? Ay, mahina ba? Hindi pala na Tagal ano. yan. Hindi yan isang ano. Isang sandot. Hindi siya ano, tiro. Mamatay yun, oh. Tara, sirayin mo.
100, sarap. Kaya Paul, pahingin kaming ward. Healing ward. Mamatay si Paul. Wala yung Medo. Wala. Ito, mamatay-matay na. Ano yan? Ba't gumagalan gano'n? Ano yan? Huwag ganun, ano yun? Ay, second skill ni ni Luna. Ay, Medo. Ay, naipit. Uy, lambot. Ay, Medo. Ay, Medo, sige. Suntukan tayo. Putek na ka SB. Shadow. Ay, ito pa siya. Hoy! Daming bomba. Mamatay ako. Matay-matay. Pwede ako ng TP. Lot of trouble at your top tower. Matay-matay. Your top tower has fallen. Ito yan. Wala na ginawa ng AM. Grabe na kami the spade dyan pa siya. With Vin. The enemy's middle tower has fallen. On to the next challenge. Pasabog. Wala, dami. Ay, naging bato ako. Nasa gasaan. Ay, Luna. Ay, may bomba sa well, putik. Enemy's middle barracks were destroyed. Tanim niyo na yung flag. Because now it's a mega kill. Ng atod. That's 5, baby. 5. There's no Paminis na talaga. Malupit nun. Malupit nun yan. Anger. Wait lang, isang echo lang. Wait lang, isang... Wait kayo, wait. Ay, isa lang yan. Uy! Diyan Dali, si dali, Tekis tara, tara. meron. Ito Yambin, ito Yambin. Kasi si Medusa rin gumagalaw. Watay-watay ako. Naka-SB, ayun na, AM. Nandiyan, AM. Basta. Sino mo tayo? Patay. Bining ba? GG. Kalaban yan. GG. Ayaw mo na, course? Out na ka, out na. Si BTX. Kasi si Bibi na yaing sana, wala pala dyan. Paano ko gagawin yan? Magic damage.